अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके ग्रेड फोर्थ, ये आपकी उर्दू की क्लास है, राइट? सो उर्दू की क्लास में हम अपना सबक मीठी पानी का कुव्वा, उसकी पढ़ाई और उसका मश्क कंप्लीट कर चुके। अब हम पेज नंबर 18 पे उसके ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है? सो आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 18, ठीक है? वेल डन। ऑल राइट फोर्थ ग्रेड, जैसा कि हमें पता है कि आज हम अपने ग्रामर में क्या डिस्कस करेंगे। सो हमारा उन्वान है इसम के अक़साम, ठीक है? ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इसम और इसम के अक़साम, ठीक है? तो आप सब में से मुझे कौन बताएगा कि इसम किसे कहते हैं? इसम क्या है? आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि इसम किसे कहते हैं? किसको पता है? वेरी ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि इसम किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है? किसी भी शख्स, किसी भी जानवर, किसी भी चीज़ या किसी भी जगह के नाम को, जब इन चीज़ों को हम नाम देते हैं तो उस नाम को इसम कहा जाता है, ठीक है? अगर हम अपने इर्द गिर्द देख लें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है, ठीक है? और हम हर एक चीज़ को नाम देते हैं, ठीक है? तो इसम, जब भी हम किसी भी चीज़ को नाम दे देते हैं तो वो नाम इसम कहलाता है, राइट? मसलन फ़ातिमा, दरिया, पहाड़, कलम, इस्लामाबाद, हमारी उर्दू की बुक, आपका पेन, आपकी पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या है? ये इसम है, ठीक है? तो इसम किसी भी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है, राइट? वेरी गुड। ओके, सो हमें पता चला कि इसम नाम को कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो इसम के बारे में हमें पता चला कि इसम नाम को कहते हैं, ठीक है? वो नाम किसी चीज़ का हो, किसी जगह का हो या किसी शख्स का हो। अब हम देखते हैं कि माने के लिहाज से इसम के कितने अक़साम हैं। सो माने के लिहाज से इसम के 2 अक़साम है, इसमें मारफा, इसमें नकरा, ठीक है? सो हम अब पढ़ेंगे कि इसमें मारफा क्या है और इसमें नकरा क्या है, ठीक है? सो इसमें मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास जगह, शख्स, जानवर या चीज़ के नाम के लिए बोला जाए, ठीक है? जैसे अबू बकर, उमर, कायद आज़म, इस्लामाबाद, दरियाई रावी वग़ैरह, राइट? ओके, और इसमें नकरा क्या है? सो इसमें नकरा वो इसम है जो किसी आम जगह, शख्स, जानवर या चीज़ के लिए बोला जाए। मसलन आदमी, लड़का, दरिया, पहाड़, किताब वग़ैरह, ठीक है? ओके ग्रेड 4, तो हमें पता चला कि इसमें मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, ठीक है? और इसमें नकरा वो इसम जो किसी आम जगह, शख्स या चीज़ का नाम हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पर ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। मसलन मैं कहती हूँ ये एक किताब है, ठीक है? सो यहाँ पर इस जुमले में जो किताब है ये तो हमें पता है कि ये इसम है, ठीक है? अब हमने ये मालूम करना है कि आया ये इसमें नकरा है या इसमें मारफा। तो ये किताब है, तो ये किताब कौन सा किताब? इस किताब का नाम हमें नहीं पता, ठीक है? सो हमें पता है कि जब हम किसी आम चीज़, जगह या किसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं सो वो इसमें नकरा होता है। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं, ठीक है? सो किताब का हमें नहीं पता, सो इसलिए ये क्या है? इसमें नकरा है, ठीक है? अच्छा, और अगर हम कहते हैं कि उर्दू की किताब मेज़ पर है, ठीक है? जब हम कहते हैं कि उर्दू की किताब मेज़ पर है तो हमें पता चला कि उर्दू की किताब के बारे में बात हो रही है, ठीक है? सो उर्दू की किताब
اردو کا بک یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اس میں معرفہ ہے کیونکہ یہ ایک خاص کتاب کا نام ہے، رائٹ؟ اچھا، یہاں دیکھ لیں، لڑکی محنت کر رہی ہے، یہ ایک اور جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ سو لڑکی محنت کر رہی ہے تو کون سی لڑکی محنت کر رہی ہے یا لڑکا محنت کر رہا ہے؟ سو ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا لڑکا یا کون سی لڑکی محنت کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب میں کہتی ہوں کہ سمور محنت کر رہی ہے، یعنی اس لڑکی کا نام جب میں اس لڑکی کو نام سے پکارتی ہوں یا اس لڑکی کو جب میں نام دے دیتی ہوں تو وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے نام کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں جو ڈفرینس ہے یا ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، رائٹ؟ آل رائٹ، 4th گریڈ۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دے دیتی ہوں۔ آپ اپنے روم میں یا اپنے گھر میں یا پھر کہیں بھی باہر ارد گرد اپنی جو ہے وہ دیکھ لیں اور ایک پیج اٹھائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک سائڈ پر اس میں معرفہ لکھ کے اور دوسرے سائڈ پر اس میں نکرہ، ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ پر اس میں معرفہ، دوسرے سائڈ پر اس میں نکرہ، اور ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرے، چیزوں کو دیکھ لے اور ان کو کیٹیگرائز کرے، ٹھیک ہے؟ کہ آیا یہ اس میں معرفہ کے کیٹیگری میں شامل ہے یا پھر یہ اس میں نکرہ کے کیٹیگری میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ جو ہے اپنی ارد گرد چیزوں کو کیٹیگرائز کریں اور ان میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ جو چیزیں آ جاتی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ گروپ میں ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ اوکے، 4th گریڈ، ہمیں پتہ چلا کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں کیا کیا ڈفرینسز ہے۔ اب ہم نے کرنا ہے اس میں معرفہ کی اقسام، ٹھیک ہے؟ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہے، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں ضمیر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر صرف ایک کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے اس میں علم، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ اسم جو کسی شخص کی خاص نام کو ظاہر کرے، اس میں علم کہلاتا ہے۔ مثلا قائد اعظم، شمس العلماء، ذوق، ابن مریم، اچو وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس میں علم کیا ہے؟ اب اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہے، ان میں سے ایک کا جو ہے وہ اس میں علم ہے، ایک قسم جو ہے وہ اس میں علم ہے۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کے لیے بولا جائے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو کسی شخص کا جو خاص نام ہو اس کو جب ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، اس کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو وہ اسم علم کہلاتا ہے، مثلا قائد اعظم، شمس العلماء وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں علم کے 5 اقسام ہیں۔ پہلے ہم نے کہا کہ اس میں معرفہ کسی شخص کے کسی چیز، جگہ، شخص یا جگہ کے خاص نام کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ اس میں علم ہے۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کے لیے بولا جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا قائد اعظم یا کوئی بھی نام ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے پڑھا کہ اس میں علم کے 5 اقسام ہیں، ان میں سے خطاب، لقب، تخلص، عرف، کنیت، لیکن یہ 1 by 1 جو ہے ہم اپنی دوسرے ایکسرسائز میں کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ اسم کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، اس میں نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں معرفہ کو اس میں خاص اور اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں معرفہ کی اقسام، اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں، اسی میں ایک جو ہے وہ اس میں علم ہے۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کے لیے بولا جائے یا کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں علم کے 5 اقسام ہیں، خطاب، لقب، تخلص، عرف، کنیت، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے آپ اپنے کام پہ فوکس کریں اور اچھے سے پڑھائی کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔